نعم. شيخنا نبدأ طيب ولا؟ طيب بسم أهلا الله شيخ الرحمن فضلان. الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم ما السلام شاء حبيبنا. الله. ما شاء الله فرصة نحن طيبة. نشتاق إلى رؤيتكم ومجالستكم في مكسر. وأنا كذلك والله يعلم الله، إن شاء الله قريبا إن شاء الله. الحمد لله بإذن الله يسر الله السفر إن شاء الله. تفضل يا شيخ. اللهم آمين. حياك الله يا شيخ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء والذي أسأل الله أن يبارك فيه. تفضل. Eh, Syekh eh, memulai dengan memberikan salam dan tahniah kepada seluruh hadirin peserta, baik yang ikhwah maupun yang akhwat, ya. Dengan harapan dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita akan sampaikan pada malam hari ini. Fadhal ya Syekh. شيخنا، الصوت الصوت ضعيف، يعني ليس بقوي. أنا ما أسمع. وبعض الأخوة يقول، الأخوات يقولون الصوت ليس واضحا Sebahagian katanya عندكم، أما أنا ما أدري هل الصوت واضح عندي أم لا. صوتكم ما شاء الله واضح وصل لكن إلينا صوتك وصوت الأخ من قبل ليس واضحا. آه bagaimana coba. اسأل الأخوة، اسأل الأخوة، Nah, اسأل nah, nah. الأخوة الحضور، يعني هل الصوت واضح؟ Coba tanya ke peserta, bagaimana peserta yang hadir, bagaimana suara. Jamil ya Syekh. يقولون يعني ممتاز. ممتاز، خلاص. إذا قد تكون المشكلة عندي أنا، لكن لا بأس. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، طلب مني الزميل أبو فهد أن أتكلم عن أساليب النبوية في حل المشكلات الزوجية، وهذا موضوع كبير جدا. تفضل يا شيخ. Beliau يعطيك mengatakan الله. bahwasannya Syekh Abu Fahad yang meminta beliau untuk menjelaskan bagaimana metode nabawiyah di dalam mengatasi problematika rumah tangga. Sebenarnya tema ini adalah tema yang sangat besar dan sangat luas. Ya, kata beliau. وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع، أحب أن أذكر الإخوة والأخوات أن المشكلات الزوجية كثيرة، أن أسباب المشكلات الزوجية كثيرة، وأسبابها أيضا كثيرة، وليس هناك سبب واحد. Nah, تفضل. kata beliau, sebelum kita masuk pada tema ini, saya ingin ingatkan kepada seluruh ikhwah dan akhwat peserta kajian ini bahwasanya problem rumah tangga itu sangat banyak, ya. Dan penyebabnya juga beragam. Jadi penyebabnya bukan hanya satu macam saja, tapi banyak macam yang bisa menjadi penyebab problem yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. طيب. آه، بعض الناس عندما تحصل مشكلة بين الزوج والزوجة، فبعض الأزواج يقول زوجتي هي السبب، وبعض الزوجات تقول زوجي هو السبب، فكل يتهم الآخر، وهذا خطأ كبير. تفضل. Beliau mengatakan bahwa sebahagian besar orang ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka dia menuduh pasangannya menjadi penyebab. Suami mengatakan yang menjadi penyebab masalah ini adalah istriku. Lalu istrinya mengatakan pula bahwa yang menjadi penyebab masalah ini adalah suamiku. Ya, saling menuduh satu dengan yang lain. Ini adalah sikap yang keliru dan salah, kata beliau. Fadal. لكن أيها الإخوة، المشكلات الزوجية أو الحياة الزوجية يعني أشياء، الحياة الزوجية معقدة، وليست مثل آه، مثلا التعامل مع الأجهزة، مع الكمبيوتر، مع الغسالة، مع الثلاجة، مع السيارة. ليس كذلك. التعامل في الحياة الزوجية معقد، والحل قد يختلف من شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد. إذن المشكلات معقدة، وليست مثل مشكلات السيارات أو الكمبيوتر أو غيره. تفضل. Baik.
Jadi beliau mengatakan bahwasanya menyikapi problem rumah tangga dan mengatasinya atau menyikapinya itu tidak sama dengan mengatasi dan menyikapi problem yang terjadi pada perabot-perabot rumah tangga. Tidak seperti menyikapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada komputer. Tidak sama dengan menyelesaikan masalah yang terjadi pada ghasalah, mesin cuci, atau perangkat elektronik yang lainnya. Seperti saja kulkas, ya, atau seperti mobil. Tidak sama. Mengapa? Karena problem rumah tangga itu bercabang-cabang, ya kan? Ya, banyak cabangnya, ya, banyak ragam masalahnya. Nah, dan metodenya juga itu akan berbeda dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu suku bangsa ke suku bangsa yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Itu berbeda-beda. فمثلا لو السيارة تعطلت، فأنت تحاول أن تصلحها، ولكن إذا لم تستطيع تذهب إلى مهندس السيارات. مهندس السيارات لديه قواعد معينة، يفكر ويختبر وربما يجرب، وأحيانا يجد العطل فيصلحه، لأن هذه مادة، يعني هذه مادة، يعني هذه أجهزة، فوجود العطل موجود. وأحيانا ما نعرف العطل، فربما الإنسان يبيع السيارة ولا يستعملها. ولكن الزواج شيء، الحياة الزوجية تختلف تماما. Beliau mencontohkan, umpamanya ketika mobil itu umpamanya macet, ya, ada masalah, maka seseorang itu akan berusaha mencari, ya, sumber masalah dari kerusakan mobil itu. Dia bisa datang ke bengkel. Nah, seandainya eh, dia datang ke bengkel, dia datang ke teknisi, maka di bengkel atau teknisi itu memiliki rumus-rumus yang dengannya dia bisa mendeteksi dan mengetahui sumber masalah pada mobil tersebut. Nah, lalu dengan cepat dan mudah dia segera memperbaikinya. Mengapa demikian? Karena ini الحياة adalah barang. Adapun keluarga, maka tidak demikian keadaannya. Nah, tidak semudah mengetahui eh, sumber masalahnya dan tak semudah memperbaiki keadaan. والسبب Tafadhal. هذا أيها الإخوة والأخوات، والسبب في هذا في هذا المجال أن نحن بشر، والإنسان يختلف، يعني يختلف مراحل حياته. الصحة تختلف عن المرض، الفقر يختلف عن الغنى، كذلك العلم يختلف عن الجهل. فكل هاي حياة معقدة، ففي نواحي الحياة مختلفة، فلا تستطيع أن تقول المشكلة الفلانية حلها هكذا، صعب. فإنما المشكلات تتجدد باختلاف الأشخاص، باختلاف الأوقات، واختلاف الزمن. تفضل. Baik. Mengapa demikian? Ya, mengapa terkadang menyelesaikan permasalahan kehidupan berumah tangga menjadi rumit? Itu karena manusia itu tidak seperti barang. Manusia itu memiliki ragam problem dan masalah. Berbeda problemnya orang kaya dengan problem yang dihadapi orang miskin. Berbeda problem yang dihadapi oleh seorang ketika dia sehat, ya. Dan berbeda ketika dia sakit. Berbeda ketika dia jahil, bodoh, dan berbeda ketika dia menjadi puas. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian membuat eh, penyikapan atau penyelesaian masalah yang terjadi di antara dua pasang menentukan menjadi agak lebih rumit daripada yang lain. Berbeda dari satu kondisi, dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Demikianlah seterusnya. Oke. فأيها الإخوة، سوف أذكر لكم سوف أذكر لكم الآن بعض شو اسمه، بعض الأسباب
التي تؤدي إلى المشاكل، وهذه يجهلها كثير من الناس. سوف أذكر لكم تقريبا 9 أسباب يجهلها كثير من الناس. تفضل. Beliau mengatakan, lakin Allah سمحت ممكن surah ke-9 coba. نعم. كيف؟ surah أيوة أيوة، أنا أيوة أشرب ممتاز. الشاي وذلك. أيوة. تفضل. Barakallahu fiik. Baik. Jadi Syekh tadi mengatakan bahwa saya akan eh, menyampaikan kepada serta sekalian beberapa sebab-sebab yang menjadi pemicu masalah di dalam rumah tangga. Di mana sebab-sebab ini ya banyak orang tidak mengetahuinya, banyak orang tidak menyadarinya. Beliau mengatakan ada 9 sebab yang dapat memicu permasalahan di dalam rumah tangga yang jarang orang mengetahui. Fadhal. فهناك أيها الإخوة من أسباب سجلوها، اكتبوها لو سمحتم. Ya. Tolong dicatat kata beliau, tolong dicatat para peserta kata beliau silakan segera mencatat. Beliau akan menyebutkan sebab yang pertama. من أهم أسباب المشكلات الزوجية المعاصي. المعاصي تدمر البيوت. الأمر الثاني المنكرات. وجود المنكرات تطرد الملائكة وتجلب الشياطين. كذلك هناك الإصابة بالعين تفرق بين الزوج والزوجة وتسبب المشاكل. الإصابة بالسحر، وهذا كما قال تعالى يفرقون بين المرء وزوجه. وكذلك الشياطين، المس أو غير هذه الشياطين تحاول أن تفرق بين الزوج والزوجة، وهذه حقيقة مصيبة كبيرة لا بد أن نعرفها قبل أن تحدث المشكلات بين الزوج والزوجة. Baik, yang beliau sebutkan kurang lebih ada 5 ya sekarang ya. Yang pertama, ya penyebab pertama adalah maksiat. Jadi kemaksiatan yang terjadi dalam rumah tangga ini dapat menghancurkan rumah tangga tersebut. Yang kedua, surat tadi yang kedua kata beliau adalah kemungkaran yang terjadi di dalam rumah tangga yang dibiarkan oleh salah satu atau kedua-dua pasangan. Itu juga dapat merusak dan menjadi problem dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah al-ain. Ketika seseorang terkena ain. Jadi pengaruh daripada ain. Ain itu adalah penyakit atau masalah yang disebabkan oleh pandangan seseorang. Baik disertai dengan kekaguman, ketakjuban, atau disertai dengan kedengkian dan iri. Dan ain ini juga dapat menghancurkan dan menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga. Setelah itu adalah sihir. Dalam surah Al-Baqarah kan, bahwa sihir itu Allah jelaskan dapat memecahkan dan menceraikan pasangan suami istri. Dan yang ketiga adalah gangguan setan. Perhatikan kan. Dan ini penyebab-penyebab ini kata beliau. Fadhal Syekh. تفضل كمل. Ya, باقي شيء كمل. Ana kamil. Beliau mengatakan bahwa setiap kita harus benar-benar dapat mengetahui ya penyebab-penyebab itu sejak dini sebelum dia menimbulkan malapetaka yang besar dari. كذلك أيها الإخوة من أسباب المشكلات الزوجية تدخل الأهل، تدخل الآخرين، الأصدقاء والوالد والوالدة والإخوة والأخوات، هؤلاء يسببون مشاكل. كذلك عندنا اختلاف الطبيعة. أو كمل الشيخ، تكلم عن تدخل الأهل بسرعة. طيب. yang keenam kata beliau السادس هذا يا شيخنا السبب السادس. نعم. تدخل الأهل، الإخوان والأخوات والأصدقاء في بين الزوجين يسبب المشكلة. Sebab yang keenam kata beliau adalah ikut campurnya anggota keluarga, ayah, ibu, saudara-saudara dan yang lainnya di dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri. Ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya problem dalam ini. كذلك اختلافات بين الزوج والزوجة، اختلاف التعليم، اختلاف الطبيعة، طبيعة المرأة والرجل،
هذه تسبب مشكلات. كذلك اختلاف التربية، الزوجة تربى في بيت والزوجة تربى في بيت، هذا يسبب مشكلة. كذلك اختلاف الأنماط الشخصية، السمعي والبصري والحسي. فالاختلافات هذه تسبب مشكلة بين الزوج والزوجة. إذا لم يعلموها وصلوا إلى الطلاق، ولكن إذا فهموها ستنحل المشكلة بإذن الله. Baik. Selanjutnya yang menjadi penyebab dan pemicu terjadinya masalah dalam rumah tangga adalah adanya perbedaan antara suami dan istri. Mungkin perbedaan latar belakang pendidikan, nah, atau perbedaan karakter, atau perbedaan budaya, atau perbedaan di mana ia ditarbiyah, di mana ia dididik. Ya. Ada yang dididik hanya di dalam rumahnya, ada yang dididik di luar rumahnya, dan seterusnya di lembaga pendidikan. Perbedaan-perbedaan ini, kalau tidak disikapi dengan saling memahami antara pasangan suami istri, maka dia akan memicu permasalahan yang semakin besar dan bisa berujung pada perceraian. Namun, mereka juga selamat mengatasi problem-problem yang dipicu oleh perbedaan-perbedaan ini manakala mereka bisa saling memahami. كذلك أيها الإخوة، هناك مشكلات حديثة لم تكن في السابق، مثل عمل المرأة. عمل المرأة يسبب المشكلة بين الزوج والزوجة، في التأخر في الدوام، التعب، إلى غير ذلك. كذلك أيها الإخوة، وسائل التواصل الاجتماعي سببت مشكلة في الحياة الزوجية. كذلك تقليد المشاهير. فهناك أشياء جديدة تسبب مشكلات وهي خطيرة جدا. إذا لم ننتبه لها سوف يصل الإنسان، الزوج والزوجة، إلى الطلاق. تفضل. Baik. Kemudian kata beliau, ada juga penyebab ya yang menjadi pemicu terjadinya masalah dalam rumah tangga di zaman kita ini. Di zaman dulu belum ada. Dia adalah penyebab kontemporer. Yang pertama kata beliau adalah aktivitas dan kerja istri di luar rumah yang menyebabkan dia selalu terlambat pulang barangkali atau menjadi sangat amat lelah, tidak bisa menunaikan tugas-tugasnya di dalam rumah tangganya. Ini juga menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga. Yang kedua adalah eh, media sosial. Ya. Media sosial juga menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah ittiba'ul masyahir, ya, ngefans ya dengan orang-orang yang masyhur, bintang-bintang film, bintang olahraga. مشاهير، Kalau dia تعرف مشاهير؟ masyahir مثل زي الممثلين ها الرياضيين هكذا تقصد كده نعم. مثل الممثلين والرياضيين أيوة نعم، المشهورين. ولا هكذا، والفي سناب شات والتوك توك، الشغلات هذه. Ya, ya, خلاص. ngefans kepada orang-orang yang terkenal itu juga bisa menjadi penyebab ya, masalah dalam rumah tangga. Dan ini tidak ada di masa yang lalu. Jika ini tidak disikapi dengan bijaksana, maka ini dapat memicu permasalahan dalam rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian. وهذه الأسباب ذكرت سبق، لقيت المحاضرة عندكم في إندونيسيا أكثر من مرة. أسباب المشكلات الزوجية تقريبا 5 ساعات تدريبية، Pak, وإذا أردتم إن Pak, شاء الله نكرره. Insya Allah. Kata beliau, تفضل. Alhamdulillah, materi ini beliau telah sampaikan di Indonesia, di negeri kita, khususnya di Kota Makassar ya. Beliau membawakan materi ini kurang lebih 5 jam ya, pembahasannya. Dan kalau peserta menginginkan hal itu, beliau datang ke Indonesia, maka insya Allah beliau akan atur perjalanannya ke Indonesia kemudiannya, dan kemudian menyampaikan materi ini secara live. نبدأ بموضوعنا الآن، وهو الأساليب النبوية للمشكلات الزوجية. نحن لن نتكلم عن كل الأساليب،
وإنما سأتكلم حول قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تحل أكثر المشاكل الزوجية. Nah, kata beliau sekarang, kita akan memulai membahas tentang metode Nabawiyah, cara Nabi di dalam mengatasi problem di dalam rumah tangga. Kata beliau, metode ini banyak dan beragam. Saya tidak akan menyebutkan seluruhnya, tapi saya akan menyebutkan rumus-rumus atau kaidah ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam mengatasi problem yang terjadi dalam. هذه القاعدة وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى لا يفرك أي لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كره منها خلقا، إذا لم يعجبه خلق من أخلاقها فهناك أخلاق أخرى تعجبه. هذا الحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح. تفضل. Baik, barakallahu. Kaidah yang pertama, dan ini adalah kaidah yang sangat penting di dalam menyelesaikan dan mengatasi problem yang terjadi dalam hidup. Kaidah ini terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "La yafrak mu'minun mu'minatan, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang lelaki mukmin membenci ya, wanita mukminah, maksudnya yang telah menjadi istrinya, jika dia tidak menyukai salah satu sikap atau karakter atau akhlak dari pasangannya, maka dia akan menyukai karakter yang lain darinya. Ini adalah kaidah yang sangat penting di dalam mengatasi problem yang terjadi dalam rumah tangga. Hadis ini, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jangan seorang mukmin itu membenci, memusuhi ya wanita mukminah yang menjadi pasangannya lantaran ada akhlak, ada kepribadian yang dia tidak suka darinya. Sebab boleh jadi ada kepribadian yang lain yang akan dia sukai dari. وهذا الخطاب للرجل ولكنه أيضا للمرأة، ومن مفهومه قوله: لا تبغض مؤمنة مؤمن، أي زوج لا تبغض زوجة مؤمنة زوجها المؤمن، إذا كرهت منه خلقا فسترضى بالآخر. فالكلام للنساء أيضا. Jadi meskipun ya kalau kita lihat ini ya ungkapan katanya ini kan ditujukan pada lelaki, la yakut mukminun, lelaki mukmin. Nah, tetapi kata beliau ini juga berlaku dan ditujukan kepada wanita muslimah atau istri. Artinya kata beliau, janganlah seorang istri membenci suaminya lantaran ada sikap, ada perangai, ada akhlak yang tidak ia sukai darinya. Sebab dia akan menyukai sikap-sikap yang lain dan ini juga berlaku kata beliau bagi wanita atau istri. وحتى نفهم هذه القاعدة سنتكلم عن بعض النقاط، يعني حتى نفهمها كيف نطبق هذه القاعدة في حياتنا اليومية حتى ننجح. تفضل. Nah, supaya kita benar-benar dapat memahami rumus ini, atau kaidah ini, bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kata beliau, kita akan membuat satu contoh aplikasi dalam kehidupan hari dengan kaidah. طيب، النقطة التي بعدها، أول قاعدة الثانية الأولى: الزوج ليس ملكا نعم. لحظة يا شيخ. نريد مثالا حيا ملموسا في تطبيق هذه القاعدة حتى نفهمه. سوف نأتي إليها. سوف نأتي إليها. طيب، بارك الله فيك. كيف نطبق تلك القاعدة؟ أولا، على الزوجة أن تعلم أن الزوج ليس ملكا لها. بعض النساء إذا تزوجت فإنها تعتبر زوجها ملك لها، مثل السيارة، مثل الكمبيوتر، مثل الثلاجة والغسالة. هذا كلام غير صحيح. زوجك رجل، زوجك بكلمة كن
بكلمة يطلقك على طول ينفصل عنك، يعني ليس ملك لك. صحيح ملك لك تشترين جوال، تشتري مثلا ذهب، أو يعني نعال أكرمكم الله، أو ثوب، هذا صحيح. لكن الزوج ليس ملكا. بعض النساء تعتبر زوجها ملك لها، خلاص لا يتصرف ولا يذهب ولا يجيء إلا بإذنها. هذا خطأ كبير. تفضل. Belum mengatakan bagaimana aplikasi daripada kaidah ini. Belum mengatakan, kan atasnya. Wahai para istri, az-zawj laisa mulkan laki. Suamimu itu bukan milikmu. Nah, sebahagian wanita ketika telah menikah dengan seorang lelaki, dia merasa memiliki dan menguasai suaminya. Seperti dia memiliki dan menguasai mobil yang dia beli, perabot rumah tangga yang dia beli, HP yang dia beli, perhiasan yang dia beli. Ya. Seolah-olah dia menguasainya dan memilikinya. Ini adalah sikap yang keliru. Ini tidak tepat. Ya. Jadi suamimu itu bukanlah bukanlah milikmu yang bisa engkau kuasai sepenuhnya. Bayangkan kata beliau, sekali aja suami mengucapkan talak, ceraikan kamu, maka engkau terlepas dan engkau bukan siapa-siapa lagi darinya. Jadi sikap ingin menguasai eh, suami dan memilikinya adalah sikap yang keliru yang menyebabkan ya, dia menganggap suaminya tidak boleh berbuat, tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan sesuatu kecuali atas restu dan izin daripada istri. Wah, ini bahaya. والدليل على ذلك أن المرأة هي التي هي التي تحت الرجل، لا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل أشخاص في البيت إلا بإذنه، ولا تنفق من ماله إلا بإذنه. فهي هو المسؤول عنها. بعض النساء لا تريد هذا الكلام، تريد الزوج هو الذي يستأذن، الزوج هو الذي يذهب يريد يستأذن منها، يريد أن ربما يفعل أي شيء تقول لازم تستأذن مني. هذا خطأ، هذا يخالف الطبيعة ويخالف الواقع. Padahal ya, padahal kata beliau sunnahnya bahwa istrilah yang selalu minta izin kepada suaminya bahwa istri itu tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya. Istri itu tidak boleh memasukkan tamu ke dalam rumahnya kecuali atas izin dan restu suaminya. Dia tidak boleh berbelanja kecuali atas izin daripada suaminya. Sebahagian wanita tidak ingin yang seperti ini. Dia ingin sebaliknya. Dia ingin mengatur dan menguasai kehidupan suaminya. Suaminya tidak boleh keluar kecuali minta izin dulu sama dia, ya, sama istrinya. Suami tidak boleh melakukan sesuatu kecuali minta izin dulu terhadap istrinya. Ini adalah sikap yang salah dan keliru menjadi penyebab terjadinya problem dalam kehidupan. وهذا أيها الإخوة يسبب مشكلات، لأن الأصل الرجال قوامون على النساء، فإذا أصبحت المرأة هي القائمة على الرجل هذه مشكلة. وأنا عندما أذهب إليكم عندكم في أندونيسيا وأجلس مع بعض الشباب يشتكون، يقول الزوجة هذه مشكلة، لا تريدني أجلس مع أهلي، ولا تريدني أبيع ولا أشتري وأيضا قد يريد يتزوج زوجة أخرى، هي ترفض، تقول أنت ملك لي. فبالتالي الزوجة بهذه الطريقة، اعتبار الرجل ملكا لها، هي تسبب المشكلة بين الزوجة، تسبب المشكلة. أحيانا الزوج لا يتحمل، ربما يذهب ويتركها أو يطلقها. إذن أقول لابد أن المرأة تغير تفكيرها في هذا الجانب. Baik, ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya istri yang ingin menguasai sepenuhnya suaminya sehingga dia menginginkan agar suaminya itu senantiasa ya berkonsultasi, meminta izin dan restu atas apa saja yang ingin dia lakukan. Dia mau keluar, dia mau berbuat, ya dia harus minta izin kepada ini adalah sikap yang keliru menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, saya ketika datang ke Indonesia menyampaikan materi ini banyak lelaki-lelaki yang berkeluarga muda yang mengeluh curhat ya,
wah Syekh, ya istri saya begini dan begitu, kalau ingin menguasai saya, ingin mengatur saya harus minta izin kepadanya, saya tidak boleh lama berada di luar, saya bahkan tidak bisa lagi beraktivitas, tidak bisa dagang, ya, jual beli, ya, terlalu dikontrol oleh istri. Nah, ini sikap seperti ini membuat lelaki itu tidak bisa bertahan lama bersama dengan pasangan. Suatu saat nanti ketika dia benar-benar tidak sanggup, dia akan menceraikan dan akan beralih kepada wanita. وكذلك تفضل. الزوج ينبغي أن يعرف أن الزوجة ليست ملك له. الزوجة هي بنت ناس، هي ملك لله عز وجل، وهو أتى وأخذها من أهلها وتقدم إلى أهلها وأعطوه إياها، فلا يجوز أن يتحكم فيها أو يضربها أو يقصر في حقها أو لا ينفق عليها أو يضيق عليها. هذا يسبب مشكلة بين الزوج والزوجة. فلذلك على الأزواج أن يتقون الله. المرأة أمانة في عنق الزوج، فلا يقصر عليها مهما كانت الأسباب. Nah, demikian pula sebaliknya, kata beliau, para suami, para lelaki tidak boleh menganggap bahwa istrinya itu adalah miliknya, yang bisa dia perlakukan semena-mena dan seenaknya. Dia zalimi, dia sakiti, ya, dia hina, ya. Tidak boleh. Eh, tetapi dia tidak berikan infak, ya, dia tidak memberikan nafkah kepadanya, tidak bersikap fikir kepadanya. Ini adalah sikap yang keliru dan bisa memicu terjadinya masalah di dalam rumah tangga. Jadi suami juga tidak boleh merasa memiliki sepenuhnya dan menguasai istrinya. Istri itu, kata beliau, adalah titipan amanah dari Allah. Di unukir rajul, dia amanah di pundak seorang lelaki. Ya, dan amanah itu dia ambil, ya, dari orang tuanya. Dia datang, melamar, ya, mengajukan lamaran, kemudian diterima dan seterusnya lalu diberikan. Maka amanah ini harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dia harus benar-benar bersikap baik, ya, terhadap istrinya, ya, sebagai amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. بعض الزوجات يشتكين كنت عندكم بعض الأخوات يشتكين من أزواجهن، تقول الزوج لا ينفق علي، الزوج دائم الخروج من البيت ما يأتي إلا قليل، الزوج لا يساعدني في تربية الأولاد، فالزوج ربما يضربني أو يمنعها من زيارة أهلها. هناك تحكم من قبل بعض الرجال هداهم الله، وهذا خطأ قد يسبب إلى الطلاق. Kata beliau, ketika saya juga di Indonesia, ya saya juga mendapatkan curhatan-curhatan, laporan-laporan dari sebagian istri. Mereka mengatakan ini suami saya ini tidak memberikan nafkah yang cukup kepada saya. Ya, suami saya ini bersikap aniaya terhadap saya. Suami saya juga melarang saya mengunjungi keluarga saya. Ya. Suami juga eh, menzalimi saya, menyakiti saya. Ini adalah sikap yang keliru, ini adalah sikap yang salah. Nah, sikap yang dapat memicu masalah di dalam rumah tangga. Maka hendaknya para lelaki itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menikahi istri. ننتقل إلى النقطة. فنحن إذا طبقنا هذه القاعدة فنستطيع إن شاء الله أن ننجح بحياتنا. النقطة الأخرى، خاطب الزوجة، هذا الكلام للزوجة: يا أختي الزوجة، الرجل رزق وهبه الله لك، أنت في بيتك، هذا الرجل جاء وتقدم، اختارك من بين الناس، من بين النساء، ودفع مهرا وأخذك واستأجر لك بيتا أو سكنك في بيته وبدأ يصرف عليك ويتعب من أجلك ومن أجل أولادك. فهذا الزوج رزق من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تحافظين على هذا الرزق كما أنك تحافظين على سمعك وبصرك وصحتك. ينبغي أن تحافظين على زوجك أكثر من ذلك، لأنه لو فقدتيه فستكون مشكلة.
Beliau mengatakan, kalau kaidah yang pertama ini kita dapat aplikasikan, ya, maka insya Allah, kata beliau, kita akan sukses ya mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Kaidah yang pertama itu ya, suami kita miliki. Sekarang ya, aplikasi kaidah yang pertama tadi nih. Yang kedua ya adalah eh, az-zawju rizqun minallah. Ini apa? Ini ditujukan kepada istri terlebih dahulu. Ungkapan ini ditujukan kepada istri. Suamimu itu adalah merupakan rezeki yang Allah karuniakan untukmu. Dia adalah rezeki. Maka suamimu itu ya akan memberikan kepadamu tempat tinggal yang nyaman. Suamimu itu akan memberikan kepadamu nafkah yang cukup. Suamimu itu akan melindungimu, mengayomimu. Suamimu itu akan memberikan curahan perhatian dan kasih sayang kepadamu. Maka dia adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Seperti halnya panca indera, anggota tubuh yang Allah rezekikan kepadamu, ya. Seperti mata, seperti tangan, seperti kaki dan yang lainnya. Maka jagalah rezeki Allah ini yang telah Allah berikan kepadamu. Seperti untuk menjaga matamu agar dia tidak sakit, agar dia tidak cedera dan anggota tubuh yang lain. Maka suami demikian pula. Jaga dia, pelihara dia. Jangan sampai dia cedera. Sebab kalau suami pada akhirnya hilang dalam kehidupanmu, maka dia akan mendapatkan amal. Bagaimana? Ya, ketika untuk kehilangan rezeki yang lain. تفضل. كذلك نقول للزوج أيضا الزوجة رزق الله عز وجل اختارها لك، وأهلها جعلوها أمانة عندك. الزوجة هي أم أولادك، هي التي تصنع لك الطعام، وأنت إذا جئت من العمل أو من السفر تأوي إليها وتجلس عندها. هي تجعلك ترتاح وتطمئن. فلذلك ينبغي عليك أن تعتبر هذا الرزق من الله عز وجل، تحترم هذا الرزق، لا تقصر في حقها. فأحيانا بعض الناس يقصر في هذا الرزق، فنقول يا أخي كما تحافظ كما قلنا على سمعك وبصرك وعلى مالك وعلى تجارتك وعلى وظيفتك، ينبغي أن تحافظ على زوجتك أكثر من ذلك. Baik, juga kita sampaikan kepada para suami kalimat yang sama, bahwa sesungguhnya istri yang mendampingi kehidupan saat ini adalah merupakan rezeki yang Allah karuniakan kepadamu. Ya. Keluarganya telah memberikan kepadamu sebagai amanah yang kita harus jaga dan pelihara dengan baik. Ya. Oleh karena itu, maka janganlah engkau bersikap semena-mena terhadapnya. Janganlah engkau bersikap kasar terhadapnya. Jangan engkau memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk. Jagalah dia sebagaimana engkau menjaga anggota tubuhmu yang lain yang Allah rezekikan kepadamu, seperti menjaga telinga, pendengaran, mata. Bagaimana engkau menjaga hartamu, menjaga karirmu, menjaga jabatanmu, maka jagalah rezeki berupa istri pendamping hidup yang Allah karuniakan kepadamu lebih daripada menjaga yang lain. Nah, mengapa? Karena istrimu itu, kata beliau, adalah sosok yang melayani engkau, melayani makananmu, yang menanti engkau pulang dan ketika sekolah engkau bisa mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan darinya melalui pelayanan-pelayanan barang. القاعدة الثانية في التعامل مع أو النصيحة الثانية لتطبيق القاعدة، نقول للزوج الزوجة هي الأساس، الزوجة هي الأساس في البيت، فعلى المرأة أن تعرف هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة راعية في بيت زوجها وفي ماله وهي مسؤولة عن ذلك. لازم المرأة تعرف أنها مسؤولة أمام الله عز وجل ثم أمام المجتمع عن البيت وعن إسعاد الزوج وعن إسعاد أولاده، وأيضا مسؤولة عن المحافظة على أمواله. هذه قاعدة مهمة جدا. إذا المرأة لم تفهم هذا الكلام أصبح هناك مشكلة كبيرة. Kemudian
nasihat yang ketiga di dalam mengaplikasikan rumus atau kaidah yang pertama tadi itu. Nah, ini ditujukan kepada para istri. Az-zaujah hiya asas. Eh, Istri adalah merupakan fondasi yang kokoh di dalam kebahagiaan hidup berumah tangga. Para istri harus memahami perkara ini dengan baik. Sebab kebahagiaan suami, kebahagiaan anak-anak, ya, di dalam rumah tangga itu adalah merupakan tanggung jawab istri. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha." Istri itu adalah penanggung jawab, ya, di dalam rumah suami. Dialah yang bertanggung jawab ketikanya kerukunan, kebahagiaan dan kedamaian di dalam rumah tangga suami. Nah, jika tidak dipahami dengan baik permasalahan ini, maka ya kondisi rumah tangga disebabkan oleh istri bisa menjadi ringan. وكذلك أيها الإخوة على الزوج أن يعرف أن زوجته هي الأساس. هو يذهب للعمل ويذهب للتجارة ويذهب للزيارة، والزوجة هي في البيت، في بيته وتربي أولاده. فمفروض أنه يعرف هذا الكلام ويعطي المرأة قيمتها. بعض الرجال لا يهتم، يعتبر الزوجة مثل الأثاث، مثل السرير ومثل الثلاجة، وهذا خطأ كبير. على الرجال أن يعرفوا قيمة المرأة. المرأة هي الأساس في البيت، لأن بدون مرأة يضيع البيت، الرجل يضيع والأولاد يضيعون وكل شيء يضيع. فعلى الرجال أن يتقون الله عز وجل ويعطون المرأة قيمتها الحقيقية. Nah, para suami juga harus memahami makna ini, bahwa istrinya adalah fondasi pokok di dalam rumah tangganya. Ketika dia pergi bekerja, pergi melakukan aktivitasnya di luar rumah, pergi mengunjungi, berziarah, maka istrinya di rumahnya menjadi fondasi penopang ke kebahagiaan dan keberlangsungan pendidikan anak-anaknya. Nah, mengurus anak-anaknya. Nah, maka para suami harus memahami hal ini supaya dia bisa memberikan penghargaan yang layak, yang pantas pada istrinya. Sebahagian suami ya memperlakukan istrinya dan menganggap istrinya itu seperti barang-barang perabotan rumah tangga saja. Ya, ya tak layak, tak lebih seperti kulkas, ya, seperti perabot-perabot yang lainnya. Sehingga dia tidak memberikan penghargaan yang layak dan pantas pada istrinya. Padahal istrinya telah melakukan ya, pekerjaan-pekerjaan yang membuat rumahnya menjadi teratur, anak-anaknya menjadi terbina. Nah, seandainya tidak ada istri, maka rumah itu bisa terlantar, kehidupan anak-anak bisa terlantar, dan suami pun pada akhirnya menjadi terlantar pula. Maka hendaklah para suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami dan mengerti bahwa istrinya itu adalah pokok utama di dalam rumahnya, sehingga dia bisa memberikan penghargaan dan penilaian yang pantas dan layak untuk istrinya. تفضل. هنا النقطة المهمة التي سألت عنها يا شيخ. نقول كما لكي نطبق القاعدة السابقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا غضبت على زوجها في شيء معين فلا بد أن تنظر إلى الإيجابيات الأخرى. فمثلا لو كان الرجل مثلا يتلفظ ألفاظ يعني ليست سبا، وإنما هو يستعجل في بعض القرارات، أو هذا الرجل ربما يتأخر في العمل من أجل كسب القوت، فينظر تفكر أن هذا الزوج بنى بيتا ويعطيني مصروف، وهذا الرجل كريم، كريم معي يعني يعطيني المال، وهو يحبني ويقدرني، ولكنه مشغول في تجارته مثلا. هذا مثال. فعلى المرأة أن تفكر في الإيجابيات ولا تفكر بالسلبيات.
ولكن الشيطان يجعل المرأة تفكر في خطأ واحد أو خطأين وتنسى كل الحسنات. هذه مشكلة كبيرة جدا وواقعة. Ah, beliau mengatakan, sebagaimana tadi pertanyaan diajukan, bagaimana eh, mengaplikasikan yang dalam kehidupan yang lebih nyata hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu, ya. Janganlah engkau membenci pasanganmu, ya, sebab boleh jadi ada sikap-sikap yang lain yang engkau akan cintai atau engkau akan cintai. Contohnya begini kata beliau. Ketika suatu hari barangkali, suatu waktu, ya, seorang istri ini marah, jengkel, ya, kepada suaminya. Mungkin lantaran suaminya terlambat pulang, atau suaminya tidak membantu dia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan aktivitas ya dalam rumah tangga, atau suaminya mengucapkan ucapan-ucapan yang bukan ya, bukan celaan, bukan penistaan, tetapi mungkin karena tergesa-gesa suaminya mengucapkan sesuatu, maka sesuatu itu tidak ucapan itu tidak ia pertimbangkan dengan matang sehingga dapat menyinggung perasaan istrinya. Dalam kondisi seperti ini kata beliau, ya, istri ini marah, istri jengkel, maka dia tidak boleh mengingat keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian suaminya. Dia harus mengingat, ya, sisi-sisi ijabiyat, ya, sisi-sisi positif daripada suaminya. Bahwa suaminya telah memberikan nafkah yang cukup kepadanya, bahwa suaminya itu karim, sangat amat dermawan kepadanya, suaminya itu telah membangunkan rumah untuknya. Ya, jadi dia harus mengingat sisi-sisi positif, ya, yang terdapat pada suaminya. Nah, sebahagian wanita kata beliau, kemudian wanita ketika dia jengkel kepada suaminya dan marah, maka dia hanya mengingat, ya, sisi-sisi negatif suaminya. Ya mungkin sisi negatif suaminya, kekurangan suaminya cuma satu atau dua. Tetapi ini yang dia ingat terus, sehingga melupakan kebaikan-kebaikan suaminya yang sangat amat banyak. Nah, ini adalah sikap yang keliru dan salah. Tafadhal. أعطيكم مثال. جاءتني امرأة تشتكي من زوجها، تقول أريد أن أنفصل عن زوجي، أريد أن يطلقني. لماذا؟ قالت هو رجل يعني لا أصلح له. فلما قلت لو سمحتي اذكري السلبيات واذكري الإيجابيات، خذي ورقة وقلم وعددي سلبيات الرجل وعددي الإيجابيات ثم اتصلي بي. فرجعت بعد. Putus, انقطع الصوت. لا تراك الإسلام. انقطع صوت الجيش. لم نسمع شيئا. يقول أنا ثبت عند الشيخ ضعيفة، فتعطل الصوت، تعطل الصوت، الصوت يتعطل الصوت، وانقطع تماما، انقطع تماما. Putus ya. Ini ada masalah ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya. Nampaknya ada masalah jaringan dan itu sehingga keluar dari Zoom. Mungkin kesempatan bagi saya untuk yang memiliki keadaan ini. Masuk. Bagaimana tadi? شيخنا Barakallahu fikum ya sana. Nah, ولو لا سمحتم بأس. تعيد آه، سوف أعيد بس واضحة اللوحة. اللوحة لم تطلع بعد. العرض موجود، طلع هنا، العرض طلع غير هنا، موجود. ها، طلع عندنا. لحظة غير واحدة. موجود. منشوطة. أيوة. نعم نعم. طيب، طلعت اللوحة نقول الحمد لله أيها واضحة. الإخوة في مشكلة، مثال كما ذكرتها. أحد الأخوات اتصلت بي تريد أن تنفصل عن زوجها. لما قلت لها لماذا؟ قالت هكذا
رجل يعني لا يقدرني ولا يحترمني، وأنا أريد أن أنفصل. فقلت لها: اذهبي وخذي ورقة وقلم وسجلي أهم السلبيات الموجودة والإيجابيات، ثم أخبريني. اتصلت علي بعد يومين أو 3 أيام وقالت: لا أريد أن أنفصل، أنا عرفت الحقيقة. فقلت: ما السبب؟ قالت: الزوج أولا يأتي من العمل وينام ولا يتكلم معي. الأمر الثاني: لا يقول يا حبيبتي، لا يتكلم معي كلاما جميلا. هذه أهم السلبيات. الإيجابيات: قالت: هو سكنني في بيت جميل ويصرف علي ويعطيني مالا، وإذا أردت أن أذهب إلى مكان يأخذني، والرجل يعني رجل لا يدخن ويصلي وكل شيء جميل، بس فقط هاتين السلبيتين. فقلت: هل ستنفصلين؟ قالت: لا، الآن عرفت الحقيقة، أنا المقصر، أنا الذي لم أفهم زوجي فهما جيدا. واضح يا شيخ؟ Masya Allah, wadah ya, Syekh. شيخ فضال. Nah, nah, wadah, wadah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, ya, ini contoh kasus ya yang beliau angkat, yang beliau alami dan beliau hadapi. Pernah beliau didatangi oleh seorang wanita. Nah, dia mengadu tentang permasalahan rumah tangganya, dia mengeluh dan memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Ya, pisah. Ya. Keputusan itu dia diambil ya, karena dianggap suaminya ini eh, sudah apa menelantarkannya, ya. Sudah bersemena-mena terhadapnya. Pokoknya saya harus pisah katanya. Di depan saya dia mengatakan seperti itu. Saya mengatakan kepadanya, tunggu sebentar, ya. Begini saja. Coba kamu pulang dulu, merenung, berpikir, ya. Lalu ambil kertas, pena, dan catat, ya, sajil, ya, eh, salbiat, ya, sisi-sisi negatif, ya, suamimu yang membuat engkau ingin sekali berpisah dan bercerai darinya. Dan kemudian secara jujur engkau juga harus tulis sisi-sisi positif, ya, suamimu. Catat itu semuanya. Ya, sebagaimana negatifnya catat. Nah, maka wanita ini pulang sesuai dengan nasihatnya Syekh. Di rumahnya dia pun mengambil pena, dia ambil kertas, dia mulai mengingat-ingat ya sisi negatif dan sisi positif suaminya. Dia catat. Ya. 2 hari atau 3 hari kemudian, ya wanita ini pun menelpon Syekh, ya, dan mengatakan, ya Syekh, ya saya tidak jadi pisah dengan dia. Ya, saya sudah pahami hakikat yang sebenarnya. Ya. Dia bilang, saya mengatakan lah, ya kemarin engkau datang mengadu dan mengeluh dan ingin berpisah itu apa penyebabnya? Dia begini Syekh, ya suami saya itu kalau pulang kerja, ya langsung pergi tidur, ya dia tidak ngobrol dulu dengan saya, langsung aja dia pergi tidur. Itu masalah pertama yang membuat saya jengkel sama dia. Yang kedua, ya suami saya itu tidak pernah mengucapkan kata-kata sayang, ya I love you, ana uhibbuka. Ya. Dia tidak pernah merayu-rayu saya. Dia tidak pernah mengungkapkan kata-kata indah dan manis kepada saya. Ya. Yang membuat saya menjadi jengkel, dan saya merasa bahwa dia tidak menyayangi saya. Ya, itu dua, ya, yang saya tidak suka. Tapi ketika saya mencatat semua kebaikan-kebaikannya, ya dia berusaha menempatkan saya di hunian yang indah, yang baik, yang nyaman. Dia berusaha untuk memberikan saya nafkah, uang, apa yang saya butuhkan dia belikan. Saya ingin ke tempat sesuatu dia segera antar, ya. Suami saya tidak merokok, suami saya rajin menjaga ibadahnya, sholat 5 waktunya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya sangat banyak. Nah, ketika saya bandingkan antara keduanya itu, maka saya memutuskan, oh ternyata saya yang salah, saya yang keliru. Ya, oleh karenanya, saya memutuskan saya tidak jadi bercerai dan berpisah dengan. Fadhal Syekh. وكذلك على الزوج أن إذا غضب من زوجته أن يعرف الإيجابيات. بعض الرجال يغضب لزوجته لأنها ربما تنام، ربما إنها لا تستطيع ترتيب البيت أو غير ذلك فيطلقها. نقول: لا يا أخي، اجلس مع نفسك واكتب السلبيات والإيجابيات.
ستجد أن إيجابيات زوجتك كثيرة. طبق هذا الحديث: لا يفرق مؤمنا مؤمنا، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلق، إن كره خلقا فيرضى آخر. فهناك أخلاق جميلة وأشياء تفعلها المرأة، لكن لا تركز على الخطأ، وإنما انظر إلى الإيجابيات. ثم أيضا إذا كان عندك أولاد، أيضا انظر إلى أولادك وإلى يعني نفسك وإلى زوجتك. Baik, hal ini juga berlaku bagi para suami, kata beliau. Ketika suatu hari mungkin dia marah, dia jengkel ya, kepada istrinya, maka ingatlah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi rumus pertama ini. Ya, janganlah seorang lelaki membenci seorang wanita lantaran akhlak, ya, kepribadian yang terdapat pada dirinya, sebab boleh jadi dia akan menyukai dan mencintai akhlak dan kepribadian yang lainnya. Ya, jadi ketika dia marah kepada istrinya, dia jengkel kepada istrinya, maka hendaklah dia menyendiri terlebih dahulu, dia merenung, lalu kemudian mengambil catatan, ya, dia mencatat sisi positif dan sisi negatif istrinya. Ya, dia perhatikan baik-baik itu semuanya. Oh, istrinya selama ini yang mengurus anak-anaknya, eh, apa, mengatasi, mengurus rumahnya dan seterusnya ya. Ya, maka hal itu akan membuat dia menyadari bahwasanya istrinya ini telah memberikan pelayanan yang maksimal sesungguhnya kepada dirinya. Sebahagian suami itu ya kadang marah, ya, dan ingin menceraikan istrinya, mungkin karena istrinya ini suka tidur, ya, tidak bisa membersihkan rumah, tidak bisa mengatur rumah, sehingga pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa ya dia sudah tidak layak lagi ya hidup bersama dengan istrinya dan menceraikan. Kata beliau ini adalah kesimpulan yang keliru dan salah. والحديث هنا Fadhal ya Syekh. Tamam, خلاص. الحديث هنا للرجل، الخطاب هنا للرجل. قال لا يفرق مؤمن مؤمنة. لماذا؟ لأن بعض الرجال أو أن لماذا؟ لأن العصمة بيد الرجل. الرجل هذا هو اللي يطلق. فبعض الرجال إذا لم تعجبه حاجة في الزوجة طلقها. الرجل عندما يطلق المرأة هو سهل عليه يطلق، ولكن المرأة ليس سهلا عليها. الرجل ممكن تتزوج مرة ومرتين وثلاث وأربع، لكن المسكينة المرأة لما تتطلق فمرة أو مرتين فالناس ينظرون إليها نظرة قاصرة، وهي تتعب نفسيا. يعني المرأة ليست مستعدة أنها تتزوج من واحد واثنين وثلاثة، فتأثير الطلاق على المرأة مشكلة. فلذلك الخطاب هنا للرجل، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، ولا يطلقها لأتفه الأسباب. Ini kata beliau, ya ini ditujukan kepada para suami, para lelaki, ya. Bahwasanya eh, ketika dia membenci dan tidak menyukai satu sikap, ya, karakter dari istrinya, ya, maka janganlah karena kebenciannya, rasa tidak sukanya terhadap karakter tertentu pada istrinya, lantas dia kemudian menceraikannya, ya, mentalaknya. Ya. Hendaklah dia melihat karakter-karakter positif yang lain yang terdapat pada istrinya. Sebab kata beliau, eh, kalau suami ini menceraikan istrinya, maka lelaki itu mudah, ya, dia akan segera mungkin menikah dengan wanita yang lain, mendapatkan wanita yang lain. Adapun istri itu tidak demikian keadaannya. Ya, ya, dia akan sangat amat sulit, ya, untuk menikah lagi. Ya, tidak mudah bagi lelaki untuk menerima janda, apalagi kalau dia sudah memiliki anak. Ya, terlebih ketika sudah berkali-kali diceraikan umpamanya. Ya. Dan secara psikologis, ya, mengalami penderitaan. Ya, secara psikologis, secara mental. Maka hendaklah para lelaki itu bertakwa kepada Allah. Ya. Haruslah para lelaki itu senantiasa merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia benar-benar bisa menyikapi istrinya dengan sikap yang baik. Tafadhal. ومن الأمثلة الدليل على ذلك، من الأمثلة على ما يعني هذا ما نتكلم عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ أن عائشة عندها غيرة شديدة
عائشة لديها غيرة شديدة جدا وأحرجته في بعض الأمور، ومع ذلك هو ينظر إلى أبيها، ينظر إلى مثلا إلى أنها جميلة، أنها بنت الصديق، أنها هي البكر الأول التي أخذها، أنها مرأة صالحة. يعني فكر في أشياء كثيرة مع أن الغيرة شديدة جدا إلى درجة أن أحرجته في بعض الأمور. فلذلك هو صلى الله عليه وسلم يقبل ويسامح، يرى الإيجابيات الكثيرة ويتغاضى عن الأمور البسيطة، أو عن هذا الخلق الذي ليس صحيحا. Ya, baik. Jadi contoh yang lain kata beliau terkait dengan masalah ini, hmm, dalam kehidupan Rasulullah Khadijah, ya Aisyah radhiyallahu عائشة. taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Aisyah itu memiliki ghirah, kecemburuan yang sangat amat sensitif dan sangat amat kuat, yang terkadang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa kondisi dan keadaan merasa serba salah. Ya. Dengan kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ya, meskipun kecemburuannya sangat sensitif, sangat besar terhadap Rasulullah yang kadang mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa keadaan, tapi Rasulullah memikirkan sisi positif yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertama, Aisyah itu adalah putri dari sahabat dekatnya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, putrinya Abu Bakar. Ya. Nah, yang kedua, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah wanita yang sangat amat jelita, cantik, ya. Kemudian Aisyah itu adalah apa? eh, istri yang صالح. satu-satunya gadis perawan yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sisi-sisi positif yang lainnya yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengabaikan dan melupakan sisi negatif yang terdapat pada Aisyah, yaitu kecemburuan yang demikian besar dan kecemburuannya yang sangat sensitif terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sikap cemburu itu kadang صحيح. justru ya آه، menyempitkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. بقي نعم يا شيخ. عندنا أمرين. الأول نعم هو، أقول بقي أمران وننهي الموضوع بسرعة. إن شاء الله. أولا نعرف أن الخلافات من الشيطان، الخلافات من الشيطان، ولذلك الله عز وجل أمر أن نستعين به، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نستعين به، ونعرف أنه هو السبب. فلا نقول الزوج هو المشكلة أو الزوجة هي المشكلة، قد يكون السبب الكبير الأساسي من الشيطان. Ah, ada tinggal dua masalah kata beliau yang akan kita bahas تفضل ini يا شيخ. dan kita akan itu yang beliau ingin sampaikan kata beliau yang harus kita pahami dengan baik, kita cermati dengan baik bahwa sumber permasalahan utama itu adalah syaitan. Ya. Syaitanlah yang menjadi pemicu terjadinya masalah dan problem dalam kehidupan manusia. Ya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung isti'adzah ya dari syaitan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita juga untuk berlindung isti'adzah ya dari gangguan syaitan, karena dia adalah penyebab pertama dan utama masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, kata beliau, janganlah selalu menganggap bahwa sumber masalah ini adalah suami. Nah, lalu suami mengatakan sumber masalahnya adalah istri. Ini adalah eh, sikap yang keliru. Tapi yakinilah bahwa sumber utama dari masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah syaitan. Sehingga kita ya langsung serta-merta menyalahkan pasangan kita. وأخيرا أيها الإخوة، المشكلات اللي تحصل في البيت ترى طبيعية، لا نركز على المشكلات. يعني كل البيوت مملوءة بالمشاكل، البيوت مملوءة بالمشاكل، ولكن لازم نتحمل. إلا إذا كان شيء يغضب الله عز وجل فهذا لا نتحمل. أما الأمور الأخرى التي يمكن الإنسان يتحملها. وكل البيوت مملوءة مشاكل، ولكن الناس لا يخبرون. فأقول لابد أن يعني نعتبر أن المشاكل طبيعية. اللهم إذا كانت مشكلة تغضب الله فهنا الإنسان يقف. تفضل. Yang terakhir kata beliau,
yang mesti kita pahami bahwasanya problem dalam kehidupan ini, masalah dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang tabi'i. Dia adalah sesuatu yang yang terjadi alamiah begitulah ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu rumah pun di dunia ini kecuali di dalamnya dipenuhi dengan masalah dan problem. Sehingga ketika kita memahami keadaan ini, ya, kita dapat apa? Kita kita dapat menanggungnya, kita dapat memikul bebannya, karena kita sudah menganggap bahwa masalah-masalah ini adalah merupakan sesuatu yang tabii, ya, ya, yang sudah pasti terjadi. Kecuali kata beliau, kecuali jika masalah itu sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, maka itu kita dia bisa tolerir. Ya, masalah-masalah yang lain boleh kita tolerir. Tapi kalau sesuatu yang membuat Allah murka, maka ya seperti itu, yang seperti itu kita sudah tidak tolerir lagi, kita sudah tidak bisa tampung lagi. Ya, begitu. Nah, تفضل. تفضل. أنا انتهيت. إذا عندكم أسئلة أو تعليقات فنفتح المجال. طيب لحظة يا شيخ، ندخل في اسمه نعم سؤال soal min ahli musyarikin. Izin bertanya, bagaimana jika seorang itu tidak bisa seakrab dengan mertuanya karena khawatir ketika serumah dengan mertua akan membuatnya tidak nyaman. Karena terkadang mertuanya tidak bisa mengontrol perkataannya. Apakah hal ini membuat suami istri berdosa jika menolak permintaan mertua yang ingin tinggal bersamanya? Soal ya Syekh. Ma ra'yukum idza kanat az-zawjah la tatahammal an taskuna fi baiti walid zawjiha. Nah, lianna umma az-zawj ya qad tusi'u al-hadith wal kalam laha. فهي لا تتحمل، الزوجة لا تتحمل، فطلب من زوجها أن تسكن أن يسكن في خارج الخارج. فهل تأثم هي لأنها ترفض طلب أم زوجها أن تسكن معها في نفس البيت؟ هذا يعتمد. إذا كانت أم الزوج تسيء إلى المرأة وتؤذيها وربما تضربها وربما تكذب عليها وتتكلم عليها وتهينها، فهنا يجب على الزوج أن يستأجر بيتا غير بيت والديه. الأم لها حق والزوجة لها حق. فمن حق الزوجة إذا كان فعلا أنها تؤذيها. أما إذا كانت فقط لا تريد أن تراهم معها، لا تريد أن تخدمهم، لا تريد أن يكونوا موجودين في البيت، فهذا خطأ، خصوصا إذا كان الولد هو الوحيد. فمشكلة أين يذهب الابن. لكن إذا كانت الأم تؤذي فلا بد الرجل أن يخرج بزوجته، ولكن لا يقصر بحق والديه. Beliau menjawab, kalau memang terbukti nyata bahwa mertua perempuan ya, ibu daripada suami ini benar-benar berperangai kasar ya, selalu menghina, mencela, bahkan mungkin mengintimidasi istri ketika berada di dalam serumah dengannya di rumah mertuanya, maka kewajiban suami menyewa rumah ya, mengontrak rumah ya, dan tinggal terpisah dari kedua orang tuanya. Mengapa? Karena istri itu punya hak ya, sebagaimana orang tua punya hak. Kalau ini benar-benar terjadi, terbukti bahwa ibu mertua ini memang berperangai kasar, selalu mencela, menista, mengintimidasi ya, istrinya. Namun kata beliau, kalaulah itu hanya sekedar dugaan saja, atau sebenarnya ada kata-kata yang memang wajar disampaikan oleh mertua ya, terhadap istrinya, bukan hinaan ya, maka ya ini juga tidak tepat ya. Apalagi kalau suaminya itu adalah anak satu-satunya ya, kemana lagi dia mau pergi nih ibunya ya, tinggal sama siapa dia ya. Maka
sebaiknya dalam kondisi seperti ini sang istri itu tabah, ya kan? Ya, sabar, ya, dalam menghadapi kenyataan tersebut dan berusaha untuk melayani dan membantu ibu suaminya. Ya. Dan pun kalau memang terbukti sebagaimana yang pertama tadi bahwa eh, mertua perempuannya ini yang memang kasar dan seterusnya dan harus meninggalkan rumah, tinggal di luar, maka suami tidak boleh menelantarkan orang tuanya. Ya, tetap memberikan hak-hak orang tuanya meskipun hidup terpisah dengan baik. Demikian. Pertanyaan berikutnya, saya. Soal al-akhir, Afwan izin تفضل. bertanya, saya bagaimana sikap kita terhadap keluarga suami dalam hal ini mertua, ipar, saudara, mertua yang ini selalu mengatur terlibat di dalam permasalahan rumah tangga. Dari pihak keluarga suami terlalu banyak menuntut ini itu. Ya Syekh, terputus ya. ما موقفنا يا شيخ هذه زوجة يعني تشكو من أمرها ها؟ التداخل كثير يعني ايش؟ تشكو من هذه المرأة هذه لو كان لم يعني اسمع. أسرة لم تسمع شيء كيف الصوت الآن؟ بسم الله ما اسمع يا شيخ. انقطع الصوت كالفوت الصورين bagus sih كيف الآن يا شيخ كيف الآن صوت كيف الآن ضعيف بس تفضل اسمع. تفضل تفضل اسمع خفيف يعني. آه. لا، ماذا المرأة آه. ماذا ما هو نعم. السؤال؟ طيب المرأة تقول ما موقفي أنا تجاه أبو الزوج وتجاه ايه. أخو الزوج هم يتداخلون كثيرا في أسرتي ويطالبون مشكلة. يعني مطالبات عديدة فما موقفي أنا والله هذه مشكلة كبيرة. أن قلنا من أسباب المشكلات ذكرناها في المقدمة تدخل الآخرين، فهذه مشكلة كبيرة. إذا كان إذا كان الأب والأم يتدخلون كثيرا في حياة الزوج والزوجة ويؤذونهما، فإذا كان ليس بينهم أولاد فأنا أنصح الزوجة أن تطلب الطلاق إذا ليس بينهم أولاد، لأنها ستتعب طول عمرها بهذا الطريق. ولكن إذا عندهم أولاد فعليها أن تصبر وتحتسب وتسدد وتقارب حتى يأخذ الله أمانته ويكبرون وهي تكبر يعني تحتسب الأجر عند الله. baik هذا. beliau mengatakan ya pendapat beliau ya dalam masalah ini kalau memang terbukti bahwasanya mertua itu ya dan kerabat-kerabat suami suka ikut campur dalam berbagai masalah kehidupan berumah tangga mereka. Ya, sebagaimana ditanya, ini adalah masalah yang ini pemicu masalah yang sangat besar dalam rumah tangga sebagaimana poin yang telah kita sebutkan tadi bahwa apa ikut campurnya keluarga ya di dalam kehidupan berumah tangga ya itu adalah pemicu masalah dalam rumah tangga. Kalau itu terjadi ya dan si istri ini belum punya anak kata beliau, maka saya sarankan kata Syekh, ya sudah minta cerai aja. Karena kehidupan berumah tangga itu tidak akan normal ya selamanya. Jika saja semua keluarga suami itu terlibat ingin mengurusi ya mencampuri semua masalah yang terjadi dalam kehidupan berumah tangganya. Ya, maka selamanya dia tidak akan nyaman. Ya. Maka kalau dia tidak punya anak, maka ajukanlah ya perceraian, minta perceraian dan berpisah. Namun kalau dia masih punya anak, ya kan, maka dia harus bersabar, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menanggung semua beban itu, ya. Kalau dia punya anak ya, dia lakukan ini demi demi anak-anaknya di masa yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas pengorbanannya tersebut. Baik. Eh
pertanyaan berikutnya sampai jam berapa ini? Ila saat al-ashar. Soal اللي بعده, bagaimana agar istri tetap tegar dan sabar ketika dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak menyenangkan. Situasi merasa tidak adil, merasa dimengerti oleh suami, merasa harus selalu patuh, tenang atau tidak, merasa belum punya waktu untuk istirahat dan sebagainya dan seterusnya. Apakah ini adalah kodratnya istri? Apakah ini yang harus dibiasakan oleh istri sampai pada akhirnya tidak terbiasa dan tidak berat lagi? Baik. Soalnya sih. ما هي الأوامر التي تساعد الزوجة على الصبر في مواجهة الحالات التي لا تسعدها, الحالات التي لا تسعدها من ماذا؟ لأنها تشعر بأن الزوج لم ينصف لها. طيب, ويعني لابد أن أطيع جميع أوامر الزوج وأتضايق في حياتي, لأنني يعني لابد أن أؤدي جميع طلبات الزوج, فيعني لم أستريح كثيرا. فهل هذه هي ماذا؟ هذه هي القدرة؟ لا, هل هذه هي الوضع للمرأة؟ هل هكذا الوضع للمرأة أنها لابد أن تطيع جميع أوامر زوجها وإن تضايقت وصعبت عليها؟ فإذا كان الأمر هكذا فكيف ما هي العوامل التي تساعدها على الصبر والتحمل؟ أولا طبيعة المرأة المسلمة أنها تطيع الزوج، هذا طبيعتها، لأن الزوج هو الذي يصرف عليها وهو الذي يحميها وهو الذي يسكنها ويهتم بها، هذا طبيعي. والصحابيات كانوا كذلك، وكانوا بعض الصحابيات يتعبن. فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم علي رضي الله عنه وتخدم أولاد حتى تعبت فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يعطيها خادمة، فالرسول أعطاها الدعاء، يعني كما تعلم يقول إذا نمت فقولي سبحان الله 33 الله أكبر. تعرف الحديث أنت شيخ؟ أي. فالدليل أنها كانت تتعب، ما قالت أنا ما أسمع كلامك يا علي ولا أريد أن أتعب في البيت، ما قالت هكذا، إنما هي قبلت، وهذا الوضع الطبيعي للنساء المسلمات. فضل ممكن نكمل. Baik, jadi begini, istri harus memahami ya, bahwasanya wanita itu memang harus patuh dan taat kepada suaminya. Ya. Itu adalah sesuatu yang normal, ya, sesuatu yang tabiat, bahwa dia harus mematuhi dan mentaati suaminya. Mengapa? Karena suaminya lah yang memberikan nafkah kepadanya, suaminya lah yang berusaha untuk memberikannya tempat tinggal, suaminya lah yang memberikan perlindungan kepadanya dan perhatian. Ya, oleh karena itu dia harus mematuhi dan mentaati suaminya. Bahkan kata beliau, ya, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah radhiyallahu taala anha, itu memberikan pelayanan, ya, dan khidmat, ya, kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, ya. Untuk urusan-urusan rumah tangga dia selesaikan semuanya. Sampai dia sangat amat kelelahan, ya. Tangannya itu menjadi kasar, ya. Karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat dan banyak. Sampai di suatu hari, saking beratnya, ya, pekerjaan yang dilakukan oleh Fatimah, dia datang kepada ayahnya, dia datang kepada Nabi, ya, meminta dan memelas diberikan pembantu yang bisa meringankan pekerjaan rumah tangganya. Tetapi ya sebagaimana antum ketahui hadisnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kepadanya pembantu seperti apa yang dia minta. Rasulullah hanya mengajarkan dia zikir yang harus dia ucapkan sebelum tidur, ya, zikir yang subhanallah, alhamdulillah, seterusnya itu sebelum tidur.
Ya. Tetapi lihatlah, Fatimah radhiyallahu taala anha dengan pekerjaan yang demikian berat demi mematuhi Ali bin Abi Thalib, dia tidak pernah suatu hari pun mengatakan, saya tidak mau dengar kau lagi. Ya. Saya sudah tidak mau taat lagi sama kamu. Saya tidak, ya. Dia tidak pernah melakukan hal itu kepada aku. Jadi, para wanita itu harus paham dan mengerti bahwasannya ya, kewajiban dia adalah patuh dan taat kepada suaminya, memberikan pelayanan dan bantuan yang dibutuhkan oleh suami. تفضل. كذلك أيها يا الإخوة نكمل ليس لا نعم. باقي ايوه وكذلك ايوه على الأخت أن تحتسب الأجر، تحتسب الأجر عندما تطبخ الطبخ، تحتسب الأجر أني أطعم زوجي، عندما تنظف البيت، عندما تربي الأولاد، عندما تنام مع زوجها تحتسب الأجر. هذا مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا، قال إذا صامت المرأة صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. فالصبر والاحتساب مهم جدا. وكذلك ذكر 33 عند النوم، الحمد لله سبحان الله 33، الله أكبر 33، 34، والحمد لله 33. أهم شيء عندنا الاحتساب والصبر، فهذا سبحان الله جزاؤه الجنة. Baik. تفضل. Yang kedua kata beliau, ya, masih jawaban yang pertama, para istri ini yang merasa lelah, ya eh, karena melayani suaminya sampai kurang istirahat, ya, dalam melakukan tugas itu, dia harus merasakan ihtisab, ya, mengharapkan pahala. Dia harus yakin bahwa apa yang dia lakukan dengan pengorbanan-pengorbanan yang dia berikan itu, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang akan membuat dia termotivasi, ya, untuk eh, terus memberikan pelayanan-pelayanan. Ya. Ketika dia memasak, dia harus meyakini bahwa dia akan mendapatkan pahala yang demikian besar di sisi Allah. Ketika dia mengurus anak-anaknya, dia mengurus rumahnya, maka dia harus merasakan bahwa dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar. Pengorbanan yang dia berikan itu di dalam memberikan pelayanan kepada suaminya dan mematuhinya itu tidak gratis. Ada balasan yang demikian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanitanya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at amra zawjiha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika wanita itu kata Rasulullah sudah menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, kemudian menjaga kehormatan dirinya, kemudian taat kepada perintah suaminya, maka wanita ini, istri ini kelak akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau inginkan. Semua pintu dia bisa masuki. Nah, ini menunjukkan betapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita yang sepenuhnya patuh dan taat kepada suami. Tafadhal. ولكن شيخ، لحظة شيخ، إيش باقي؟ لكن Nah, baki الآن في هذا الزمن النساء يسمعون كلام الحركة النسوية والمتبرجات، ويقولون لا تخدمي زوجك ولا تهتمي بزوجك. هذا كلام العلمانيين، كلام غير المسلمين. هذا دعاية ضد المرأة المسلمة من أجل أن ينهدم البيت. فلذلك لا نسمع كلام هؤلاء، ولازم المرأة تتحمل من أجل رضا الله عز وجل. تفضل. Nah, tapi di zaman kita saat ini, kata Syekh, banyak wanita yang mendengarkan fatwa-fatwa, yang mendengarkan edukasi dari pergerakan-pergerakan kewanitaan, ya kan, emansipasi wanita, ya, yang mengatakan kalau sudah begitu jangan kau taati suamimu, jangan kau layani suamimu. Ah, beliau mengatakan ini adalah fatwa yang sesat, ya. Ini adalah merupakan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh al-ilmaniin orientalis dalam upaya menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Maka yang seperti ini kita tidak boleh dengarkan. Ya. Tetaplah seorang istri itu
harus sepenuhnya yang memberikan pelayanan yang maksimal kepada suaminya di dalam rumahnya. Begitu. تفضل يا شيخ. Baik. لدي Ah, سؤال آخر. eh, baik. Soal ya, Syekh. Ah, Abra Rizal. Bagaimana hukumnya apabila istri enggan untuk tidur bareng dengan suami dengan alasan menemani anak-anak umur 5 tahun, tidak suka dipeluk, suami sering ngorok dan banyak lagi alasan yang terkadang tidak masuk akal. Soal ya, Syekh, ma hukmu az-zawjah idza abat an tanam ma'a zawjiha bihujjah annaha turidu an turafiqa ibnaha as-saghir 5 sanawat, ya. Wa hiya la tuhibbu an idza yani anaqaha zawjuha. Hiya la tuhib idza kana az-zawju yu'aniquha lianna az-zawj daiman idza nama yukhrij ghatitan naum wa yuz'ijuha. Baik. Fama hukmu hadhihi az-zawja idza rafadat an tanama ma'a zawjiha. النوم قسمان، فإذا تقصد أن ينام يجامعها فلا يجوز لها أن ترفض، إلا إذا كان الرجل فيه رائحة كريهة أو يؤذيها، هذا العلاقة الجنسية. ولكن إذا كان الرجل يخرج صوتا وهي تريد أن تنام مع زوجها مع طفلها فلا بأس. الرجل مشكلة، المهم عندنا هو العلاقة الجنسية، لا تمنع زوجها من العلاقة الجنسية. ولكن إذا كان الزوج يصدر صوتا أو ريحا هي لا تتحمل فلا بأس أن تنام مع طفلها. Jawaban beliau, kata beliau, bahwasanya eh, berbeda tidur ya, tidur biasa dengan tidur yang menginginkan hubungan biologis. Ya. Ya kalau hubungan biologis, maka sang istri tidak boleh menolak. Ya. Manakala suami membutuhkannya, ya, dan memintanya. Dalam kondisi ini, dia harus tidur bersama dengan suaminya. Jika tidur itu bertujuan untuk melakukan hubungan biologis. Namun jika terjadi masalah umpamanya ya, umpamanya suaminya ini seperti yang tadi ya, ngorok, mengganggu, suaranya keras, ya, apalagi kalau mengeluarkan aroma yang tidak sedap, ya kan? Istrinya terganggu dan tidak nyaman dengan kondisi itu, maka ya boleh saja bagi wanita itu untuk tidur bersama dengan anaknya. Ya, boleh saja. Namun catatan penting kata beliau, untuk hubungan biologis sang istri tidak boleh menolak. Ya, dia harus tetap memberikan kebutuhan biologis yang diminta oleh suami. Fadl. Masih ada pertanyaan yang lain? واضح؟ Hmm. السؤال الأخير يا شيخنا. السؤال الأخير. باقي ربع ساعة، ربع ساعة. Nah, تفضل. izin bertanya Ustaz, jika seorang wanita menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia, siapakah yang menjadi suaminya di akhirat nanti? Syukran, jazakallahu khairan. لو سمحت يا شيخ، إذا كانت المرأة توفى عنها ها؟ زوجها، إذا كانت المرأة توفى عنها زوجها ثم تزوجت مرة أخرى برجل، ها، فأيهما يكون زوجا لها في الجنة؟ أيهما من الزوجين هذين يكون زوجا لها في الجنة؟ بارك الله فيكم يا شيخنا. أول شيء، هل هي تضمن دخول الجنة أول شيء؟ Pertanyaan beliau, أقول هل apakah Anda تضمن jamin دخول. bahwa Anda sudah bisa akan masuk surga nanti? Enggak, bercanda nih. الأمر الثاني لا أعلم والله، لا أعلم، ما في لا فائدة من السؤال. سؤال لا فائدة منه. Saya mengatakan wallahu alam ya. Wallahu alam siapa yang akan eh, menjadi suaminya nanti ya. بعض Barakallahu fikum. العلماء قال الرجل أصل بعض العلماء قال الرجل الأصلح، الرجل الأقرب إلى الله وأتقى، الله أعلم، لكن لا فائدة من السؤال. Ya.
Jadi kata beliau, sebahagian ulama yang mengatakan dipilihkan untuknya suami yang paling baik, suami yang paling soleh di antara keduanya. Ya, itulah nanti yang akan menjadi suaminya di dalam surga nanti. Ya, tapi kata beliau, ya untuk pertanyaan seperti ini ya tidak ada tidak ada manfaatnya ya pertanyaan seperti ini kata beliau. Mhm. نريد سؤال Barakallah. آخر الشيخ نختم به. Ya, masih ada pertanyaan yang lain? Ada. Nah, kalau perhitungan tanpa izin. Baik, ما رأيكم يا شيخنا لو خرجت المرأة إلى تعليم إلى تربية بدون إذن زوجها ذهبت ربما لتتعلم القرآن أو الدين لكن بدون إذن زوجها فما حكم خروجها؟ لا يجوز يا شيخ، لا يجوز أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولكن لابد إذا الزوج يرفض تقنعه هي، أو تذهب تحضر شخص يقنعه. بعض الناس لا يعتبر أنها إذا خرجت ربما تقصر في حقه، ولكن هي ربما يعني تتقرب له وتحاول أن تستعطفه وتقنعه بأن هذا الخروج من صالح ومن صالح أولادك. لكن البتان ما تخرج، حتى لأهلها ما تخرج إلا بإذن زوجها. Baik. Jadi perlu diingat kata beliau bahwasanya tidak boleh sama sekali istri itu keluar dari rumahnya tanpa izin dan sepengetahuan suaminya. Jadi tidak ada alasan. Ya meskipun itu tarbiyah, belajar, itu juga mesti dengan izin suaminya. Nah, jika suaminya tidak mengizinkan dia untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan taklim mempunyai dua rumah, ya, maka wanita ini harus berusaha untuk membujuk, ya, suaminya. Dia harus berusaha untuk membujuk suaminya, ya, dan merayu suaminya sampai suaminya mengizinkannya. Kalau tidak bisa, maka dia bisa menggunakan pihak ketiga, ya, untuk meyakinkan kepada suaminya bahwa aktivitas istrinya di luar itu akan memberikan manfaat yang besar, ya, kepada dia dan anak-anak. Nah, a- akan tetapi kata beliau, tetap wanita itu tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya, meskipun itu berkunjung ke rumah orang tuanya. Juga tidak boleh. Ya, harus dengan izin suami. Baik. Barakallahu fikum ya Syaikhana. Baik. ننهي. آه ال- الأسئلة كثيرة جدا يا شيخنا ولكن ضيق الوقت الوقت. يعني في الفرصة الأخرى إن شاء الله يا شيخ أي نحن نواصل. والمغرب قرب عندنا، صلاة المغرب قربت عندنا. أوه فإذا رأيتم نخصص ها، نعم. أنا أقول نحن الآن عندنا المغرب الساعة عندنا. 10 الساعة 10 ما ليلة. شاء الله ما عندنا شاء يا شيخ. الله. فإذا نعم. رأيتم نخصص وقت آخر للإجابة على الأسئلة لا بأس. طيب نعم إن شاء الله هذه الأسئلة نجمعها وسوف نجعل طيب. برنامج خاص للإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب بعد تهذيبها آه واختصارها تهذب بارك الله فيكم وتختصر ونجيب عليها إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم على طيب. ف طيب خير. Ah, mau ini pertanyaan langsung ya. Yani soal mubashir min min ahadil أي. musyarikin. Nah, ya kita buka ya satu pertanyaan langsung dari peserta. Ya, silakan. Hmm. Yang tidak melalui tulisan ya. Fadal, tafadhali. Siapa? Rifana, Rifana. Naam itu. Al-ukht Ya, Rifana, Bu. tafadhali. Eh, izin bertanya Ustadz, bagaimana ketika memiliki tujuan untuk menikah, terus di orang yang menikah ini sudah ada restu dari kedua orang tua. Kemudian di sisi lain, salah satu dari calon ini bermaksiat Ustadz, sering bermaksiat, tapi kembali tujuannya ini tidak
difokuskan pada orang yang dimaksiati, tapi hanya diprioritaskan kepada orang yang sebelumnya. Nah, ini bagaimana? Apakah ketika mereka menikah ini mendapatkan keberkahan dari pernikahan, kemudian bagaimana cara untuk salah satu orang ini untuk mentarbiyahi dirinya agar tetap fokus dan kuat untuk menjalani hak-hak sebagai pasangan untuk dalam rumah tangga ini, Ustaz. Nah, syukur. Lau sama, ya, afwan, ukti, saya nggak belum paham ini. Saya belum paham pertanyaannya, agak kurang jelas kalimat pertamanya. Bisa diulangi? Minta tolong. Kasih ringkas ya, ringkas. Minta tolong. Bisa diulangi? Coba kasih aktif. Nah, Nah, Ustaz, سأكرر مرة أخرى. Begini, nah, Ustaz. Ketika kita sudah memiliki niat untuk menikah, ini, tapi kita tahu yang orang calonnya kita ini sering bermaksiat, tapi tetap ada tujuan untuk menikah karena yang salah seorang ini, walaupun dia bermaksiat, prioritasnya itu bukan orang yang dimaksiati. Nah, terus kalau misalnya mau menikah itu, Ustadz, apakah pernikahan mereka itu tetap mendapatkan keberkahan dalam pernikahan? Terus yang kedua itu bagaimana cara untuk mentarbiyahi diri kita itu agar tetap menjalankan hak-hak sebagai pasangan. Begitu, Ustadz. Nah, طيب طيب الأخت يعني تسأل شيخنا لو كانت هي المرأة يعني لها استعداد للزواج. نعم. ها؟ لا استعداد؟ والاستعداد، نعم، لها استعداد للزواج يعني. طيب ثم فيه رجل يريد أن يخطبها. طيب ولكن طيب رجل يعني فاسق، يعني يدمن على المعصية، يدمن على المعصية، ولكنهما بالذات هذه المرأة يعني تصر على الزواج به. نعم، فهل زواجهما مبارك يا شيخ؟ وما هي الخطوات التي لابد أن تعمل هذه المرأة حتى تكون زواجها به مباركا؟ بارك الله فيكم. أولا هذه بناء على علاقة محرمة. تعرفها على الرجل هذا بناء ربما في العمل، ربما في الشارع، ربما. فالبداية غلط لأن العلاقة محرمة. الأمر الثاني، هذا الرجل لا خير فيه. الذي يعصي الله عز وجل سيعصي الله فيها، سيتزوجها ثم يدمر حياتها، هذا من خلال التجربة. فالزواج لن يكون مباركا، فستتعذب في الدنيا وتتعذب ربما في الآخرة، لأن ربما يؤثر عليها. عندما تتزوج رجل فاسق وهي صالحة ربما يؤثر عليها، فربما تصبح فاسقة مثله، فتخسر الدنيا والآخرة. صح. ولذلك أنا أقول عليها أن تتقي الله وتتوب إلى الله من هذه العلاقة التي بينها وبينهم، بينها حب سابق، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. فما بني على باطل فهو باطل. لذلك أقترح أنها تتوب إلى الله وتسأل الله أن يصرفه عنها وتتركه نهائيا. هذا هو الحل الوحيد. لا تتزوج إلا رجل طيب صالح. طيب. Jadi beliau mengatakan طيب pada شيخ. dasarnya ini sudah keliru ya. Ya, nah, sedari awal kata beliau ini adalah masalah yang keliru dan salah. Ya, bahwa ada hubungan ya pacarannya. Ya, di antara keduanya ada hubungan cinta di antara keduanya sehingga berkomitmen untuk menikah. Ya, ini adalah sikap yang salah. Ini adalah sikap yang tidak benar. Yang kedua, bahwa lelaki yang dia cintai itu dan harapkan untuk menikah dengannya adalah lelaki yang fasik, ya. Bagaimanapun kata beliau bahwa pernikahan dia dengan lelaki fasik ya, yang suka bermaksiat ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pun kalau mereka menikah, justru suami yang ahli maksiat ini
akan mendatangkan malapetaka, akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan wanita ini dan kehidupan berumah tangganya nantinya. Ya. Akan membuat masalah yang demikian besar dalam kehidupannya di dunia dan akan mencelakakannya nanti di akhirat. Oleh karena itu, saran saya kata beliau, adalah bahwa wanita ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang sungguh-sungguh, ya. Lalu kemudian memutuskan hubungan itu, ya, dan meninggalkannya, ya, nihaian, ya, meninggalkannya secara totalitas, ya. Itulah nasihat dan cara yang paling efektif dan satu-satunya yang mesti dilakukan oleh ukhti ini, ya. Ukhti yang solehah itu mustahil, ya, akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan jika ia menikah dengan lelaki yang fasik, yang selalu bermaksiat kepada Allah, dan pernikahannya beliau tidak akan mungkin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wanita ini harus bertobat pertama, dan kemudian memutuskan hubungan itu dan meninggalkan lelaki tersebut. Baik, barakallahu fikum ya جزاكم الله syekhana. خير يا شيخ. نحن أذن واشكركم المغرب على الآن. جزاكم الله خير. هذه المحاضرة القيمة ما شاء الله، ونتمنى أن يكون هناك لقاء آخر، وسوف نخصص إن لكم شاء الله. برنامجا للإجابة على هذه الأسئلة الكثيرة التي طيب. جمعناها في هذا البرنامج. نعم. جزاك الله نعم. خير. وأنا أريد رقمك أتصل بك إن شاء إن الله. شاء بارك الله. الله فيكم يا شيخنا. إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاكم الله. شكرا طيب. للجميع. بارك الله في الجميع. شكرا لكم. شكرا لحضوركم. واستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga, ya, tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Syekh yang telah memberikan tausiah, ya, pada malam hari ini dan telah menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Ya, semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita aplikasikan di dalam rumah tangga kita masing-masing, dan semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, karena telah mengaplikasikan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa. Nah, dan kita akan berusaha untuk membuat program ini rutin, ya. Ya, ikuti saja nanti apa iklannya, pemberitahuannya, informasi-informasinya, ya, di grup-grup yang sudah ada. Ya, insya Allah pelajaran ini akan kita laksanakan secara rutin bersama dengan beliau. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf kalau ada terjemahan yang keliru, tidak terjemahan yang tidak sempurna, ya. Kami tidak membawa lupa, ya. Afwan, ini membuat catatan khusus untuk mencatat apa yang beliau sampaikan. Maka kalau ada yang terluput, kami memohon maaf. Ketika ada yang keliru di dalam penerjemahan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya pamit dan undur diri dari hadapan antum semuanya. Dengan doa kafaratul majlis kita tutup pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.